बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान में इमरान खान की वीडियोस दोबारा से वायरल हो रही हैं और ये वीडियोस वायरल होने की वजह अमेरिका में यूक्रेनियन सदर के साथ जो एक गैर मामूली वाक़या पेश आया और दुनिया ने जो इसके ऊपर रिएक्शन दिया है, इस तनाजुर में ये वीडियोस की बड़ी अहमियत है। ये वही कमरा है जहाँ पर इमरान खान साहब बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इमरान खान दुनिया को अमन की बात करते हुए आपको इस वीडियो के अंदर नज़र आएंगे। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस मौक़िफ़ की तायद की कि आप जंग को ख़त्म करने के लिए आखिरकार आपको टेबल पर बैठना पड़ता है। आप ताकत के ज़ोर पर जंग ख़त्म नहीं कर सकते। अब ये वो वक्त नहीं रहा, आखिरकार मेज़ के ऊपर बैठकर ही अमन कायम किया जा सकता है। पाकिस्तान ने इस हवाले से एक बहुत बड़ी कीमत अदा की। 15-16 बरसों में वॉर ऑन टेरर, जो एक ऐसी जंग थी जिसमें पाकिस्तान के हर एक बच्चे तक को झोंक दिया गया, हमारी सरजमीन को इस्तेमाल किया गया और बदले में जो डॉलर्स हमें मिले उस हिसाब से, अगर ये डॉलर्स बहुत ज़्यादा थे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस हिसाब से तो ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये डॉलर्स कहाँ गए? हमारी इकोनॉमी पे खर्च हुए, नहीं हुए, हमारे इदारों पर खर्च हुए, नहीं हुए, किसकी जेब में गए किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली आपको मेज़ पर बैठकर ही बात करनी पड़ती है। अब अमेरिका में जो कुछ हुआ है और जो मौक़िफ़ इमरान खान का था और जो तालिबान को लेकर इमरान खान का मौक़िफ़ है, वो यही है कि मेज़ पर बैठो, बात करो। और यही पैगाम आज भी इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं कि जंग जो इस वक्त आपने पाकिस्तान की आवाम के साथ शुरू की हुई है, एक सियासी जमात को आप जिस तरह से दीवार के साथ लगा रहे हैं, आपको इसका एहतराम करना पड़ेगा। और अगर आप एहतराम नहीं करेंगे तो आपका इक़्तिदार ख़त्म होगा, तो उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? और जब आपका वक्त ख़त्म होगा ना, तो फिर आप हमेशा के लिए तारीख में गुम हो जाएंगे और कोई आपका नाम भी याद नहीं रखेगा। या फिर आप किसी खूबसूरत मुल्क की सड़क पर लोगों को मिलेंगे और लोग आपसे सवाल करेंगे कि आप जनरल बाजवा हैं, तो आगे से वो कहते हैं कि नहीं, मैं वो नहीं हूं। कौम जान चुकी है कि आप कौन हैं, आपको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं रही। और ये सवाल आपसे और हर आने वाले उस आमिर से ज़रूर होगा जिसने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान की जमहूरियत को पाबंदे सलासिल किया। पाकिस्तान में ना एक ख़ास किस्म का ब्रांड है जी सहाफ़ियों का, और वो कर क्या रहे हैं? वो जहाँ भी तहरीक इंसाफ का कोई आपको फॉलोअर मिले, वर्कर मिले, लीडर मिले, या फिर इमरान खान की गैर मौजूदगी में आपको मौका मिले, तो वो सवाल करते हैं कि जनाब इमरान खान ने एक ऐसे अखबार के अंदर कॉलम लिखा जो अमेरिका का अखबार है और अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है। ये सवाल हुआ है जी शेख वकास साहब के साथ। अब शेख साहब ने जी इसका जवाब तो दिया कि जनाब क्या हमारे अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म हो गए? क्या पाकिस्तान का जो सफारत खाना है और जो हमारा एम्बेसडर अमेरिका में बैठा हुआ है, क्या आपने उसे वापस बुला लिया? क्या पाकिस्तान की ट्रेड ख़त्म हो गई? कहाँ गया वो बयानिया जो लोग कहते थे कि जनाब पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है और इसकी वेंटिलेटर की सारी तारें अमेरिका के पास हैं, अगर ये वेंटिलेटर को पुल आउट कर लिया गया तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगी। अब वो लोग कहाँ पर गए, शायद इन लोगों को याद नहीं है। ये सर ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, कुछ हफ्ते पहले हमारे मुल्क का साबिक जो फॉरेन मिनिस्टर है फरजंद जरदारी, बिलावल जरदारी, अमेरिका क्या करने गया, एक तस्वीर उसने उतरवाई और जिस स्क्रीन के सामने खड़े होकर वो तस्वीर उतरवाता है और वो बताता है कि देखो मैं भी फ्रंट लाइन में बैठा हुआ हूँ, और वो पैगाम ये देता है कि देखो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के नाश्ते में मुझे मदऊ किया गया। और भी बहुत सारी शख्सियात थी जो अमेरिका गई एक तासुर देने के लिए कि भाई हम भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हम ये रास्ता निकाल सकते हैं। हालांकि जो सफारती आदाब थे, पाकिस्तान एज अ नेशन कहाँ पे स्टैंड करती है, आपने सारा उसका जो हुलिया है वो बिगाड़ दिया और आपने सिर्फ अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए, ताकि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पैगाम दिया जाए कि भाई हम भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपने सब कुछ किया। तो वो लोग अब इमरान खान का नाम लेकर ये सवाल करते हैं कि एक ऐसा अखबार जो अमेरिका का है और अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? तो सर ये इनका मेयार है। जो शेख वकास साहब हैं उनसे ऑब्वियसली मुबारक ज़ेब के हवाले से भी सवाल हुआ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने अपनी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म कर ली है। बड़े बड़े लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए,
जो इमरान खान की जमात में इमरान खान के साथ चलते रहे, लेकिन जिस तरह ही इमरान खान का उन्होंने साथ छोड़ा, पाकिस्तान की आवाम ने भी उनका साथ छोड़ दिया। ये बात हम बार बार करते हैं, लेकिन 3-4 रोज़ पहले क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा और वो असद उमर का क्लिप था जिसमें वो इमरान खान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे और उन्होंने अपने लिए एक मार्जिन क्रिएट करने की कोशिश की कि भाई मैं ठीक था और इमरान खान गलत है। मुझे व्यूज़ अच्छी तरह याद है, मैंने आपको ना जो भी इस प्लेटफॉर्म पर खबर दी है बड़ी जिम्मेदारी के साथ दी और मैंने आपको उस वक्त ये बात कही थी कि ये जो असद उमर साहब है ना, इनके बारे में इमरान खान के ये अल्फाज थे कि यार वो एक बुज़दिल आदमी है। और यही सवाल कामरान खान ने उनसे किया कि इसे इकोनॉमी का कुछ पता नहीं है और ये वो बातें हमारी एक एक सच साबित हो रही हैं। तो सर ये अब क्या करने जा रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर कोशिश ये हो रही है कि ये दोबारा ऐसे लोगों को एक्टिव किया जाए जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो बिकने के लिए तैयार हैं, लोटे बनने के लिए तैयार हैं, जिसने अपने भाई की लाश पर, भाई की जनाजे पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। इनको इसी किस्म के लोगों की तलाश है, चाहे वो असद उमर हो, चाहे वो मुबारक ज़ेब हो, जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हुकूमती टोला है, अगर आप उठाकर देखें ना, तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिसमें परवेज़ खटक साहब भी हैं, इसके अलावा ओन चौधरी जिनका माजी क्या है, इसके अलावा आपको अलीम खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमेशा रहे, जो चीनी चोर था वो भी आपके साथ आज खड़ा है, जिसको आप मंशियात एक फरोश कहा करते थे वो भी आपके साथ आज खड़ा है, जो लोटे थे वो भी आपके साथ खड़े हैं। तो सर एक ऐसा एक कुंबा इकट्ठा किया जा रहा है जो कॉम्प्रोमाइज़ है और आप कुछ दिनों में देखेंगे कि इन लोगों को मजीद ओहदे दिए जाएंगे। एक किंग्स पार्टी बनाकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको स्पेस नहीं दे सकी या इमरान खान ने उन्हें पार्टी में लेने से इनकार कर दिया, वो इमरान खान का बज़ाहिर आपको नाम लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो नौकरी करेंगे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की। व्यूअर्स, मैंने आपको एक और भी खबर दी थी, आपको याद होगा कि मुल्क में नए सूबे बनाने की बात हो रही है। एक कॉन्फ्रेंस करवाई गई, आज उसे पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट भी किया। इससे पहले 21 फरवरी को सिर्फ एक अखबार, दुनिया अखबार ने उसे रिपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ पर दुनिया टेलीविज़न की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई थी जिन्होंने रेफरेंडम की बात कर दी है कि मुल्क के अंदर नए सूबे बनाने के हवाले से रेफरेंडम होना चाहिए। और वो खेल क्या था? जो ताकत है ना पाकिस्तान की जमहूरियत की, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर पंजाब में मजीद सूबे बनते हैं तो ऑब्वियसली ये नंबर्स हमेशा के लिए मरहून मिन्नत होंगे उन तमाम धड़ों के जो मिलकर जब तक इकट्ठे नहीं बैठेंगे और मरकज में हुकूमत बनाने की बात नहीं करेंगे, हुकूमत नहीं बनेगी। यानी ताकत किसी एक जमात के पास नहीं रहेगी, बल्कि इसे तकसीम कर दिया जाएगा। और यही ताकतवरों का प्लान है। मजीद पार्टीज होंगी, धड़े होंगे और इन धड़ों को इस्तेमाल किया जाएगा। और जब सब धड़े मिलकर राजी हो जाएं किसी एक नाम के ऊपर, तो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर एक खास किस्म की आपको जमहूरी हुकूमत बनाने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। तो सर ये इनका प्लान है, इस पर आपने ज़रूर कमेंट करना है कि नए सूबे क्या पाकिस्तान की ज़रूरत है या फिर जमहूरियत को मजबूत किया जाए। और ये जो प्लान है वो पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के मालिकान जो एडमिनिस्ट्रेशंस में बैठे हुए लोग हैं, जो एमडी हैं, जो सीईओ हैं, उनकी तरफ से इसे क्यों पैक किया जा रहा है, ये भी एक इसके अंदर एक इंतहाई अहम नुकता है। फिर मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि खान साहब का कॉलम दुनिया में एक दफ़ा नहीं कई बार उन्होंने लिखा, ये तहरीर शायद उनके मुखालफिन को हजम नहीं होगी। और इरफान सिद्दीकी साहब ने इमरान खान की टाइम मैगजीन में लिखी गई तहरीर पर तनकीद करते हुए कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की इंतहाई काबिल मुजम्मत कोशिश की गई। हुकूमत, अदलिया, मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए और पाकिस्तान की सूरत हाल को साअहद करार दिया गया। पहले ये लोग कहते थे कि देखें इमरान खान तो जेल में है, ये आर्टिकल्स कोई और लिखता है, इसका पाकिस्तान और इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये झूठ का पलंदा है। जब कलम अंदर जा नहीं सकता, तहरीर बाहर आ नहीं सकती। इन्वेस्टिगेशन इससे पहले भी हुई, टीमें बनाई गई कि इमरान खान की तहरीरें बाहर कैसे आ रही हैं और कौन इनको छाप रहा है, तो आपने इसको मानने से इनकार कर दिया। लेकिन आज आप इस तहरीर को ऑन भी कर रहे हैं, तो भाई जिस तहरीर को आप ऑन कर रहे हैं इसकी हकीकत को भी आपको ऑन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो तारीख फिर आपके बारे में लिखेगी, और तारीख जब लिखती है तो फिर कोई उसे मिटा नहीं सकता। मैंने आपको 2 बरस पहले ये बात कही थी, जब इमरान खान को जेल में डाला गया ना और उनके इंटरव्यूज़ आना शुरू हो गए, उनके आर्टिकल्स छपना शुरू हो गए और इन्वेस्टिगेशन होती है कि दुनिया अब इमरान खान को पाकिस्तान और पाकिस्तान को इमरान खान के साथ जोड़कर देखेगी। इमरान खान की
تحریروں کے ذریعے پاکستان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن اگر سمجھنی ہے تو وہ تحریر عمران خان کی ہوگی اور دنیا دیکھے گی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا نے جب بھی پاکستان کو سمجھنا ہے نا تو وہ عمران خان کے ذریعے پاکستان کو سمجھے گی۔ یہاں پر جمہوریت کا کیا معیار ہے، ادارے کیسے کام کر رہے ہیں، پاکستان کا عدالتی نظام کیسا ہے۔ آپ نے ترامیم کر کے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کیا، وجہ کیا بنی؟ عمران خان۔ پاکستان کے حالات کو، جمہوریت کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، وجہ کیا بنی؟ عمران خان۔ تو دنیا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے ایک جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سیاہ عہد قرار دیا۔ تو سر دنیا سے بھی تو پوچھے نا کہ عمران خان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اور دنیا عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ آگے چل کر ایک میں آپ کو انٹرویو اور اس کے کچھ مین ہائی لائٹس بھی بتاؤں گا کہ کرکٹر نے عمران خان کو کوہ نور کیوں کہا اور ہمارا ہمسایہ ملک عمران خان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے جسے ہم نے جیل میں ڈال دیا اور اس سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے۔ اب ایک دعویٰ عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ یہ بھی کیا گیا نا کہ اڈیالہ جیل سے نکال کر ہاؤس اریسٹ کی پیشکش کی گئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل کے دوران کبھی بھی اس قسم کا کوئی بھی جو معاہدہ یا اس کی آفر عمران خان کو نہیں کروائی گئی ہے۔ مسئلہ یہ کہ آپ نے نہیں کروائی نا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کی طرف سے کوئی آفر آ بھی نہیں سکتی کیونکہ آپ کی حیثیت نہیں ہے، نہ آپ کا اتنا قد ہے سیاسی کہ جس کو بنیاد بنا کر عمران خان ان آفرز کو قبول کرے یا پھر آپ آفرز کروا سکتے ہیں۔ یہ فیصلے سر وہیں پر ہونے ہیں جنہوں نے آپ کے مالک کا یعنی آپ کے باؤ جی کا فیصلہ کیا۔ یہ لفظ میں مالک اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ تاریخ کو مسخ کریں گے اور کسی ایک کے کہنے پر تو پھر آپ کو غلام ہی کہا جائے گا، اور آپ جس کے کہنے پر تاریخ کو مسخ کرتے ہیں اور ایک نئی تاریخ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کا مالک ہی ہوا نا۔ تو آپ کے مالک نے کہا اور آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ باؤ جی کو شاید یہ بھی غصہ ہوگا نا کہ یار میں بھی 3 بار کا وزیر اعظم، میں نے بھی دنیا میں پاکستان کا اپنے طریقے سے یعنی اپنے سٹائل میں نام روشن کرنے کی کوشش تو کی ہے، یار میرا کوئی آرٹیکل کبھی اخبار میں نہیں چھپا اور میری کوئی تحریر کیوں نہیں آتی، میرے بارے میں اخبار جو ہیں وہ کیوں قصیدے نہیں لکھتے، یہاں پر ہم مریم کے لیے کروڑوں روپے کی کیمپین کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہیں نہ کہیں غصہ تو نکالا ہوگا کہ یار وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کی تحریر چھپتی بھی ہے، اس کا نام بھی لوگ لیتے ہیں اور اس کے اوپر انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں۔ تو عرفان صدیقی صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے پھر یہ تمام باتیں کہی۔ ویورز یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہاؤس اریسٹ کی پیشکش کی گئی، عمران خان نے متعدد دفعہ یہ بات کہی ہے اور اس میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب عمران خان کو آپ منانے کے لیے جیل کے دروازے کھولتے ہیں نا، عدالتوں کی آپ بات نہیں مانتے لیکن اپنی مرضی سے جیل کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بیرسٹر سیف کے لیے جہاز جاتا ہے اور یہ کون بتا رہا ہے؟ فیصل واڈا۔ بیرسٹر گوہر کے لیے آپ اسپیشل پروٹوکول لگاتے ہیں، عمران خان کے ویڈیو پیغام کی بات ہوتی ہے کہ وہ جاری کریں۔ تو سر یہ باتیں اس ٹیبل پر ہو رہی ہیں، اس میز پر ہو رہی ہیں جہاں پر آپ کا ایکسیس نہیں ہے، اور جس ٹیبل سے آپ کو اٹھا کر جاتی عمرہ بھیج دیا گیا یا پھر آپ مری بیٹھے، تو باؤ جی اس ٹیبل تک ان کا ایکسیس نہیں ہے۔ اس حد تک ضرور ایکسیس تھا کہ ایک ڈیل ہے، اس ڈیل کو اس ٹیبل سے آپ لیں اور آپ جا کر خاموشی سے بیٹھ جائیں گے۔ تو باؤ جی کو کہیں نہ کہیں غصہ ضرور ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے کوشش ضرور کی ہے اور اس ڈیل کو ایک طرح سے ایک جھوٹ کا پلندہ قرار دینے کی، لیکن اگر یہ ڈیل ہو جاتی تو پھر آپ کو یہی لوگ بولتے ہوئے نظر آتے کہ دیکھو عمران خان ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلا گیا، ڈیل کر کے بنگالہ میں بیٹھا ہے، ریسٹ ہاؤس میں عیاشی کر رہا ہے۔ آج جو شخص جیل کے اندر ہے، جسے ایک جیل مینول کے مطابق کچھ جو اس کو سہولیات دینی چاہیے وہ دی نہیں جاتی، اور لندن میں بیٹھ کر، برطانیہ میں بیٹھ کر فرزند زرداری یہ کہتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے تو اپنا مینول بھی تبدیل کروا لیا۔ تو سر یہ صرف ایک مخصوص ایک آپ کو عمران خان کے خلاف ایک محاذ مسلسل بناتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، کیونکہ ان کو یہ احساس اب ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے کا مارجن ختم ہو گیا۔ پہلے تو ہم جرنیلوں کا نام لے کر بات کرتے تھے نا کہ آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت ہی مشہور تھے، اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ یعنی عمران خان نے ان کی نسلوں کی سیاست ختم کر دی۔ تو عمران خان ان کو خطرناک تو لگے گا، لیکن وہ پاکستان کا سجن ہے، پاکستان کا دوست ہے، اور اگر وہ کسی کا دشمن ہے تو ایسے لوگوں کا جن کے ساتھ عمران خان نے اتحاد نہیں کیا، یہ بات یاد رکھیے گا، اور اس نے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو غلط ثابت کیا کہ شاید وہ اقتدار کے لیے ڈیل کرے گا، باہر چلا جائے گا، اقتدار کے لیے ڈیل کرے گا۔ بہت آسان تھا نا کہ 8 فروری کے بعد عمران خان حکومت بنا لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔
पुरज़ आलिया हमज़ा पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत ही मोतबर नाम, क्योंकि ये नाम उनकी कुर्बानी की वजह से जो उन्होंने पंजाब में एक खातून होने की हैसियत से दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ऑब्वियसली जेल के अंदर ये तमाम कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, आयरन लेडी तहरीक इंसाफ के अंदर, और आपको ऐसे कई नाम मिलेंगे जो दिन रात आपको तहरीक इंसाफ और आवाम के लिए आपको बरसरे पैकार नज़र आते हैं। आलिया हमज़ा का जी एक इंटरव्यू उन्होंने खान साहब के हवाले से कहा कि इमरान खान के नज़दीक कारकुन सबसे अहम है। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि कारकुन एहतजाज के लिए निकले और लीडर ना निकले। अब जब तहरीक आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह हम भी सबसे आगे होंगे, और जब गोली चली तो सबसे आगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को देखेंगे जो अपने अपने हलके से अवाम को लीड कर रहे होंगे। यानी आपको लीडरशिप नज़र आएगी, वर्कर नज़र नहीं आएगा गोली खाते हुए, सबसे आगे हम होंगे। फिर उन्हें ये भी कहा कि 26 नवंबर को लोग 3-3 दिन का सफ़र करके नहते इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद पहुँचे, लेकिन इमरान खान की रिहाई का ख्वाब लेकर शहीद हो गए और कब्रों में पहुँच गए, जिसका हमें बेहद दुख है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुर्बानियाँ दे रहा है, और यही वो खौफ है कि ये जमात इतना सब कुछ हुआ और इसके बावजूद आज भी मैदान में मौजूद है। नजम सेठी साहब से जी एक सवाल हुआ, और उस सवाल में एंकर ये पूछती हैं कि सहाफ़ियों को न्यूज़ चैनल से निकालने के पीछे क्या पीका एक्ट है? पीका एक्ट का क्या लेना देना किसी सहाफ़ी को कहीं से निकालने के हवाले से? ये तो एक ख़ास किस्म का माइंड सेट है, और ये वो माइंड सेट है जिसने पीका एक्ट को क्रिएट किया। और पीका एक्ट क्यों लेकर आप आते हैं? इसलिए कि ताकि सहाफ़ियों को कंट्रोल किया जा सके। अगर पीका एक्ट आपने लागू करना है तो फिर आपको FIR करनी पड़ेगी, अदालतों में केस जाएगा, साबित करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पीका एक्ट के पीछे जो खुफिया हाथ हैं वो सहाफ़ियों को मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल से निकाल रहे हैं। नजम सेठी साहब ने इसका क्या जवाब दिया? वो ये कहते हैं कि नहीं, चैनल मालिकान को सिर्फ एक टेलीफोन आता है, इस बंदे या बंदी को निकाल दें, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ नहीं चलाते, इसलिए फिर मालिकान में इतनी हिम्मत नहीं होती, तो फिर एंकर्स को निकाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को तो किसी ने नहीं रोका कि आप अपना मौक़िफ़ ना दें। आपका मौक़िफ़ क्या है? आप आकर कभी भी टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सहाफ़ियों को बिठाकर 1-on-1 बात करें, या आपके इख्तियार के अंदर है। अगर जो इस मुल्क की इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या उनके लिए मुमकिन नहीं है? मुमकिन है। लेकिन वो क्यों ऐसा नहीं करते? वो इसलिए ऐसा नहीं करते कि सवाल होंगे। रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई, तो ये जो आपने एक नैरेटिव बनाया हुआ है ना कि हम पाकिस्तान की सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम एपॉलिटिकल हैं, ये मज़ीद एक्सपोज होगा। तो उन्होंने हिकमत अमली ये अपनाई कि सहाफ़ियों की शक्ल में, तर्जुमानों की शक्ल में, टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर एंकर्स की शक्ल में लोगों को बिठा दिया, ताकि उनके जो वो सियासत चाहते हैं और जो वो मौक़िफ़ चलाना चाहते हैं वो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर चले। पाकिस्तान की सर इंडस्ट्री टेलीविज़न वैसे ही ख़त्म हो गई है। जिस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ऐसा आपको कंटेंट मिलेगा जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जब भी टीवी ऑन करते हैं ना, तो आगे से आपको मिलती है मरियम, और मरियम बता रही है कि पाकिस्तान पंजाब के अंदर तरक्की हो रही है, सिंध के अंदर तरक्की नहीं हो रही, KP भी जल रहा है। और मरियम के इस ब्रांड को प्रमोट दिन रात करने के लिए पाकिस्तान के टेलीविज़न जो चैनल्स हैं वो काम कर रहे हैं। और इंडस्ट्री की हकीकत क्या है, जिसके ऊपर मईशत पर सवाल होने चाहिए, मईशत पर प्रोग्राम्स होने चाहिए, ये आपको होता हुआ नज़र नहीं आएगा। एक ख़ास माइंड सेट आपको पाकिस्तान के प्रोग्राम्स के अंदर भी नज़र आएगा, वहाँ भी उनका कब्जा है जी। अब एक खबर शहबाज राना साहब ने दी, और ऑब्वियसली ये जुल्म हो रहा है ना इस मुल्क के अंदर। जिनका वो बंदा था उसने बदला ले लिया। वज़ीर ख़जाना हमारा औरंगज़ेब, कोई ये पूछे ना कि ये कहाँ से आया, किसके घर की ये रखवाली कर रहा है, और किसके घर की ये नुमाइंदगी करता है, किस कबीले से इसका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की जमहूरियत से भी इसका कोई ताल्लुक़ है क्या? इस पूरी 25 करोड़ आवाम में आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, इस अवाम से किसी को आप ये जिम्मेदारी देते कि वो हमारे मुल्क की मईशत को ठीक कर सके। आपने एक शख्स को बाहर से लेकर आए और पाकिस्तान में मईशत ठीक करने का उसे ठेका दे दिया जाता है। अब इसने क्या किया? औरंगज़ेब साहब पेशावर के दौरे पर थे, नॉन कस्टम पेड गाड़ी पर झंडा ना लगाने पर 20वीं ग्रेड की खातून अफसर ओहदे से फारिग हो गई। खातून अफसर ने रात गए वज़ीर ख़जाना के लिए गाड़ी पर झंडा लगाने के हुक्म की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया, तो आपने उसे फारिग कर दिया। तो सर ये हमारा मुल्क है, और ये है इनका ब्रांड जिसे ये प्रमोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की ये शक्ल होती है, बाकी सब आपको झूठ का पलंदा नज़र आएगा। इरफान सिद्दीकी
اور باقی لوگ. اب دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پریس کانفرنسز کیوں نہیں کرتی؟ ایکسپوز ہوں گے لوگ، سوال کریں گے. باؤجی بھی پریس کانفرنسز نہیں کرتے، کیوں؟ ایکسپوز ہوں گے. ان سے بھی لوگ پوچھیں گے نا، باؤجی آپ نے تو بدلہ لینا تھا، حساب مانگا تھا آپ نے جنرل باجوہ سے، کہاں گیا آپ کا حساب؟ ووٹ کو عزت دو بیانیہ کہاں گیا؟ تو سر یہ انہوں نے نا بیریئرز بنائے ہوئے ہیں. اسی لیے مختلف پلیٹ فارمز آپ کو نظر آئیں گے جہاں پر یہ سوال کیا جاتا ہے، اور یہ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنے ترجمانوں کے ذریعے اپنے اس موقف کو ٹو کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور پھر آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ یوگراج سنگھ نے ایک انٹرویو دیا ہے سیاست.pk کو، اور اس انٹرویو کے اندر وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان ایک ہیرا ہے اور ایک یونیورس ہے. عمران خان 6-7 بچوں کو لے کر آیا اور ورلڈ کپ جتوا کر تاریخ رقم کر دیتا ہے. آج بھی اگر عمران خان کے نقشے قدم پر چلو تو پاکستان کی ٹیم پھر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتی ہے. عمران خان اتنا بڑا انسان ہے، اس نے تمہیں ورلڈ کپ جتوا دیا، دیش کے لیے اتنا کام کیا. کیا تم کبھی اس سے جیل میں ملنے گئے ہو؟ تم اپنوں کے نہیں بن سکے تو غیروں کے کیا بنو گے؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ یوگراج سنگھ کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں پوری عوام چاہتی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں. لوگ جو ان کی پارٹی کے ہیں، جو انہیں ملنے جاتے ہیں، انہیں اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھگا دیتا ہے. یہ صرف پاکستان کی عوام کو نہیں بھگاتا، بلکہ جو ججز یہ حکم دیتے ہیں یہ ان کو بھی بھگا دیتا ہے. اس ملک میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے زیادہ تگڑا ہے. وزیر اعظم مذاکراتی کمیٹی جو اسپیکر ہے بناتا ہے، اس کے حکم پر جیل کے دروازے نہیں کھلتے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا عرفان صدیقی صاحب کہ جناب دیکھیں یہ کالا سیاہ عہد ہے، اور جو انہوں نے باتیں کہی، ان کے اپنے الفاظ تھے کہ جیل کے دروازے ہم نہیں کھول سکتے اور یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ آپ کے اسپیکر بھی کہہ چکے ہیں. تو شاید یہ یوگراج سنگھ صاحب کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اس جیل کا سپرنٹینڈنٹ کتنا ڈاٹا ہے اور یہ جیل کے دروازے نہیں کھولنے کی اجازت اسے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پودے عمران خان نے لگائے آج وہ بڑے درخت بن گئے. وہ آج عمران خان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان خود میں ایک یونیورس ہے، اس نے انسانیت کے لیے، ملک کے لیے بہت بڑے کام کیے. عمران خان کوہ نور ہے، اسے توڑو مت، ایسے ہیرے دنیا میں کم ہیں، اس ہیرے سے فائدہ اٹھاؤ، وہ تمہارے ملک کے لیے کام کر رہا ہے. یہاں پر لوگ عمران خان کی زندگی کو ختم کرنے پر لگے ہوئے ہیں. تو سنگھ صاحب یہ پاکستان ہے، یہاں پر بے وفائی جو ہے وہ ہر اس لیڈر کے ساتھ ہوئی جو اس قوم کی بات کر رہا تھا، جو اپنی زندگی کو قربان کر کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. سیریسلی کبھی آپ نے سوچا کہ ایک بندہ جیل میں ہے وہ کیا اقتدار کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ حقیقت تو اب آپ کے اوپر عیاں ہو جانی چاہیے. یہاں پر جو اس کے اپنے دشمن ہیں نا، پرائیویٹ محافل کے اندر عمران خان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم عمران خان کی جماعت میں ہوتے تو جو قربانیاں ہم نے باؤجی کے لیے ان کی جماعت کے لیے دی، کاش یہ قربانیاں ہم عمران خان کی جماعت کے لیے دے رہے ہوتے تو شاید ہماری سیاست بھی بچ جاتی. لوگ سر اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں وہ مل نہیں رہا. اور عمران خان یہ وہ شخص ہے جس کی تعریف اس کا آپ کو دشمن کرتا ہوا نظر آئے گا. پاکستان سے باہر دنیا بھر میں آپ کے ملک کو اگر پہچان مل رہی ہے نا، وہ عمران خان کی وجہ سے مل رہی ہے. اور عرفان صدیقی صاحب آپ ایک ڈیفرنٹ قسم کا باؤجی کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں، اور ان کو کافی زیادہ رگڑیں لگی ہوں گی. میرا خیال ہے کہ آپ اپنی سیاست پر توجہ دیں، اپنے سیاسی گناہوں سے توبہ کریں، اور عمران خان پر تنقید کرنے سے آپ کا قد جو ہے وہ نہیں بڑھے گا، بلکہ عمران خان جو ہے وہ ہے. آپ کی سیاست بھی عمران خان کی وجہ سے یہ سیاسی دکان چل رہی ہے، نہیں تو یہ کب کی بند ہو چکی ہوتی. ویورز، یہ آج کی ہماری نشست تھی، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں کہ قذافی اسٹیڈیم سر بارش ہوئی ہے اور اس کا پول کھل گیا ہے، اور در و دیوار جو ہیں وہ اس وقت لیک ہو چکے ہیں. بارش کا پانی داخل ہو چکا ہے، اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ لاہور کے اس اسٹیڈیم کا کیا حال ہوا. ناقص کارکردگی، ناقص اسٹیڈیم، اور کیا اس کے اوپر کوئی انکوائری ہوگی؟ یہ سوال آپ کو پاکستان کی عوام سوشل میڈیا پر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مرجی یہ نشست تھی ہماری آج کی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اور رمضان کے اندر ایک رائے آپ سے ضرور ہم چاہیں گے کہ کمنٹ سیکشن میں آپ دیں. پروگرام کا ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ مارننگ کا، دوپہر کا، اور پھر بعد میں شام کا؟ اس پہ ضرور جو ہے کمنٹ اپنے بھیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.